Bismillah, salam alaikum, bonjour à tous. Donc, comme prévu, on est dans la deuxième partie des algues. شفنا la dernière fois les algues, les protophytes, ça veut dire les algues unicellulaires. Dans ce cas-là, on va voir les algues pluricellulaires. Alors, avant de passer aux algues pluricellulaires, il va y avoir un type d'algue qui est thalle siphonnée. D'accord, طال سيفوني غادي نشوفوا واش معناتها سيفوني كيما السيفون. صافي غادي يجي داخل ما يكونوش كاينين des parois entre chaque cellule ou des membranes entre chaque qui va qui va diviser les cellules. Donc شوفوا un exemple Bryopsis plumosa. C'est une algue verte de 2 à 3 centimes ayant une seule membrane. Donc algue verte خضراء دونك فيها 2 حتى 3 سنتيم عندها اون سول ممبران فيها غشاء واحد والداخل كاين بلوزيور نوايو دون الميم سيتوبلازم صدر كاين غشاء واحد والداخل لي نوايو ولو ميم سيتوبلازم ما كانش تفرقه بين نوايو سيتوبلازم خليه تتبلع تعاود تنحل نوايو سيتوبلازم non. Donc, c'est un siphon. Ce mot siphon. Alors, si on prélève quelques gouttes du cytoplasme avec quelques noyaux, dans les bonnes conditions, on peut régénérer un nouveau bryopsis entier. Comme il نرفدوا قطرات من السيتوبلازم bien sûr غادي يكون فيهم le noyau parce que le noyau هو اللي مسؤول عن الماتيريال جينيتيك ونديروهم في الظروف المناسبة نقدروا نعاودوا ننشئوا يعاود ينشأ لنا ان اوتر بريوبسيس اللي راه عندكم في لا فيغور اللي رانا فيها دروك دونك يقدر يعاود يصنع واحد اخر بهذاك liquide cytoplasmique avec quelques noyaux. Alors il va y avoir gradient dans le diamètre de l'axe et dans la croissance des rameaux secondaires. Ce développement est lié à la pesanteur. Alors قال لكم بلي شوفوا l'axe على حساب voilà donc c'est ça ce qui est ici شوفوا كيفاش غادي يكون la disposition تاعه غادي كي يكون لو بريوبسيس تاعنا كي ينشأ بهاد لاكس صدير يطلع ويبدا يتفرع كون نقلبوه يعاود يتفرع de la même façon donc نعاودو نقولو donc ils ont dit que si on retourne un bryopsis il se restructure صدر كون نقلبوه يعاود يدي الشكل تاعه هذا اللي راكم تشوفوا فيه في لا فيغور باسكو الشكل تاعه سي بارابور على بيزونتور على حسب الجاذبيه صافي من تحت في لاباز يكون متفرع وفي الفوق يكون اقل تفرع من تحت كما راه موضح في الشيما. Alors le développement des rameaux dressés sur rameaux secondaires et nécrose à la base لكم باللي غادي يكونوا الشكل تاعها كما رانا نشوفوا voilà donc développement هنايا غادي يكون رامو برينسيبال والاخرين لي رامو سكوندير دونك البرينسيبال يكون لاكس الوسطاني وهاك سكوندير داكور دونك vous voyez هنا لو سيفون تاعنا اوسي اللي هضرنا عليه لا ستركتور نتاع لو بريوبسيس تاعنا شوفوا كيفاش جايه لا ممبران وحده وفي الوسط les noyaux ou ce qui est en jaune c'est le cytoplasme. D'accord, donc هذا ما غادي نصنفوه لا مع les protophytes لا مع les thalles pluricellulaires. Donc هذا c'est le passage du thalle ça veut dire du protophyte jusqu'au pluricellulaire. Ça veut dire راه عندها الشكل comme si c'est pluricellulaire mais les cellules تاعهم ماهمش divisées راه cytoplasme ou les noyaux. Alors on va passer directement aux métaphytes. Alors les métaphytes, qu'est-ce qu'on a? On a 5 exemples, غادي نشوفوهم par la suite. D'accord, donc filamenteux, foliacés, en tube, cladomien. D'accord, donc on va les revoir tout de suite.
Alors, premièrement, c'est les thalles filamenteux. D'accord, on a l'exemple de Spirogyra. Là, عندكم في la photo اللي شفناها درك من قبل. Alors, Spirogyra, elle a une construction cellulaire simple, fréquente chez les algues. Alors, la construction تاعها simple, كي نقولوا simple وكاينه fréquente تدور بزاف عند les algues. نلقوها عند بزاف les algues. Alors, pour former un thalle filamenteux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les cellules ne se séparent pas après la mitose. Le plan de division, mitose, toujours orienté dans la même direction. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, كما رانا نشوفوا في le premier schéma. Alors, le premier schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit une seule cellule. D'accord? Il va y avoir une seule cellule. Donc, avec la cellule, j'ai envie de dire, elle va se fixer sur un substrat. Elle est à l'aide des rhizoïdes. Donc, elle va se diviser. Donc, تنقسم par des mitoses حتى تعطينا هذا الشكل. D'accord? Donc, chaque cellule va se diviser par mitose. Mitose. Donc, pour avoir le truc qu'on a devant nous. Donc, هذا الشكل اللي راه جاي من الطاول اسمه filament. D'accord? C'est un thalle filamenteux. Filament خيطي. c'est-à-dire كي الخيط وهما عبارة عن خلايا متسلسلة واحدة فوق بعضها. D'accord? Donc, on va voir le deuxième schéma. On a A, ulotrique, B, spirogyra, C, filament dont toutes les cellules se divisent, croissance diffuse. Donc, على حسب هادو les schémas تاوعنا. D, filament à croissance apicale. E, formation d'une lame par recloisonnement des cellules d'un filament. Exemple, Prazolia. Donc, هادو اللي قريتهم لكم راهم في الشيما تاعنا. Donc, A, chaque espèce راهم يعطوكم كيفاش تدير. Ce sont des thalles filamenteux كيفاش راهم يديروا باش يديروا soi-disant la reproduction تاعهم ولا كيفاش راهم يكبروا. D'accord? كيفاش راهم يصنعوا هاد لي تال. D'accord? Donc, la première des choses, le A ou le B, comme تشوفوا, c'est le cas de Spirogyra ou la ulotrique. Donc, راهي toujours كيما شفنا في le cas الأول خلية ينقسموا verticalement. Donc, الأعلى ويعطونا الفيلامون تاعنا. C ou D تاني شوفوا C pour le D. Pour le C راهم ينقسموا filament dont toutes les cellules se divisent. نشوفوا كاع الخلايا راهم ينقسموا. والدي راه كاين filament à croissance apicale. الدي راهي كاينه juste la croissance. attends نديكم une flèche. في الدي juste la croissance apicale. وفي السي قلنا la croissance راهي chaque cellule راهي تنقسم راهم ينقسموا كامل. D'accord? Le E, قلنا formation d'une lame par recloisonnement. Pour le E. Donc, formation de lame, ça veut dire qu'on a un filament طويل ومن بعد عليه غادي تعطينا une lame, soi-disant chaque cellule va se diviser mais horizontalement, ça veut dire أفقيا. D'accord? شوفوا حتى يعطونا هذا الشكل donc les cellules vont se diviser horizontalement et verticalement, ça veut dire ينقسموا على العرض باش يعطوا العرض وينقسموا تاني على الطول باش يعطوا الطول تاع هاد العلق. D'accord? Donc, هذا هو le thalle filamenteux. D'accord? Donc, pour les métaphytes ou les thalles pluricellulaires, nous avons 5 grands types. Le premier, c'est filamenteux. Le deuxième, c'est foliacé. Thalle foliacée, شمالتها جاي كيل الشكل تاعها كيما comme une feuille. D'accord? Donc, foliacé. L'exemple de Ulva lactuca. Comme la figure, c'est une photo prise réelle. C'est à partir de mon album. Donc, Ulva lactuca اللي هي نقولوا لها سلاطة تاع البحر. ماشي سلاطة اللي نتغداو عليها bien sûr.
حنايا اللي ناكلوها. هذه تنتكل تاني كوم سالاد، مي ماشي حنا اللي ناكلوها، ما عندناش لابيتود باش ناكلوها في السلطه تاعنا. ماشي هذه السلطه اللي ناكلوها في الاكل تاعنا، مي سابيل سلطه تاع البحر اللي يسموها ليتو دو مير. ليتو دو مير سي سلطه تاع البحر. دونك الغ فيرت، سي اون الغ فيرت خضراء كما راكم تشوفوا. élargissement du tal en éventail par des mitoses transversales et longitudinales. Donc chez Galcom, il va y avoir des mitoses انقسامات transversales و longitudinales، donc على العرض وعلى الطول، باش تعطينا في الأخير هذا الشكل اللي جاي لام فولياسي. صافي غادي يجي الشكل فولياسي. وكيفاش غادي يكون لاسيس دو سيلول؟ si on va couper Si on coupe, un tal adulte est une large lame formée de 2 assises de cellules. Donc لو كان نقطعو هنا وراكم تشوفوا ونشوفوا المقطع العرضي، اش غادي نلقو؟ غادي نلقو 2 assises de cellules. داكوغ، تبعوا معايا لي فلاش تاوعي. دونك 2 assises de cellules. داكوغ، دونك هادي assise de cellule واحد وهادي assise de، ça veut dire quoi؟ زوج تستيفات نتاع لي سيلول اللي يجو متلاصقين فوق بعضاهم ومتقسمين في الطول وفي العرض باش يعطوا داك الشكل تاع الورقة. داكوغ، دونك هذا هو لو دوزيام تيب ديتال chez les métaphytes ولا les algues pluricellulaires, c'est les tales foliacées. Troisièmement, talon tube. Talon tube, donc c'est quoi tube? C'est un boube. On a l'exemple de ulva intestinalis. Donc comme tu vois qui j'ai soi-disant comme intestin. Donc c'est toujours le genre ulva. Donc c'est une algue verte avec 2 assises de cellules qui s'écartent. Ça veut dire tube creux formé d'une couche de cellules. Alors je vais comme كاين 2 assises de cellules هادي وهادي، soi-disant كيما قبيله شفنا زوج تاع تستيفات تاع لي سيلول مي كي سيكارت. داكوغ، ça veut dire هنا راهم يتباعدوا ويخلوا هذاك لو فيد. داكوغ، دونك هذاك لو فيد نسموه نقولوا باللي 2 assises de cellules كي سيكارت. ça veut dire كي سيكارت غادي يخلوا ان فيد في الوسط اللي غادي il va créer un tube. D'accord, c'est comme je vois une assise de cellules, cavité centrale, donc c'est une coupe transversale d'un tube. Donc هذا واحد كي نقطعوه على العرض ونشوفوا هذا الشكل. D'accord, donc le troisième type d'étale pluricellulaire, c'est l'étale en tube. Le quatrième cas, l'étale cladomien. L'étale cladomien, exemple Plumaria elegans. Donc Plumaria, c'est une algue rouge, comme tu vois. Alors c'est quoi cladome? Cladome, c'est association de 2 types de filaments. D'accord? كما رانا نشوفوا في الشكل تاعنا هنايا هذا. Donc هنا 2 types de filaments. كيفاش راهم جايين؟ Un axe engendré par une cellule initiale apicale à croissance indéfinie. Donc هذا l'axe الأول راه engendré par une cellule apicale. c'est الخلية اللي في القمة هي اللي غادي تعطي الانقسام في الطول avec une croissance indéfinie. ça veut dire في الطول غادي تطول حتى ما عندهاش حدود. des rameaux latéraux pleuridis qui s'appellent pleuridis هادو. Donc pleuridis formés par les cellules, des cellules issues d'une cellule initiale dont le fonctionnement est temporaire. Donc كاين des cellules غادي هما اللي غادي يعطوا داك الانقسام. Voilà, انقسام الثانوي. Donc كاين l'axe principal et les axes secondaires. ومن بعد هما تاني يزيدوا يتفرعوا حتى يعطيو الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في لا فيغور هادي تاع cladome. Alors, formation possible de cladome secondaire et tertiaire au niveau des nœuds, zone d'insertion des pleuridis sur l'axe principal. Alors, je connais d'abord. C'est quoi les nœuds? Les nœuds, disons, l'عين.
دونك لي نو هنايا جايين لي نو داكوغ هادو هما لي نو صافي وين غادي يتكاثروا يخرجوا تفرعات دونك فورماسيون بوسيبل دو كلادوم كيما هذا سي سيكوندير تيرسيير قادر يكون كاين واحد اخر خارج منه من تيرسيير اكسيتيرا اكسيتيرا دونك يقدر يزيد يتفرع كتر وكتر ويكون تفرع على مستوى les nœuds. Cinquièmement et dernièrement pour les métaphytes, donc t'as le fucoïde. Alors t'as le fucoïde, exemple laminaria. C'est laminaria, algue brune, t'as le divisé en 3 parties. Alors laminaria, le fucoïde, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce cas-là? On va trouver 3 parties. Charmant. La partie l'oula اللي هي fronde, d'accord, ولا sinon نطلعوا من تحت ونروحوا. Alors la première pas une base importante servant d'ancrage. هذه هي ancrage, ça veut dire باش تتفيكسا dans un substrat ou les rochers ولا. Donc ça s'appelle crampon. Donc c'est une base importante servant d'ancrage. Un stipe cylindrique plus ou moins aplati, d'accord, donc le stipe plus ou moins aplati, جيم مسطح cylindrique مدور en même temps plus ou moins aplati, ça veut dire يا هو كي نقولوا cylindrique يا هو راه plus ou moins مسطح. Et la troisième partie c'est les frondes ou la lame, هما تاني جايين مسطحين راكم تشوفوهم هنا aussi. Donc تجي la troisième partie, c'est la fronde. D'accord? Donc, le dernier cas d'étale métaphyte ou la d'étale pluricellulaire, donc c'est fucoïde. Fucoïde, il est composé de 3 parties. La base, stipe et fronde. Donc, les types des métaphytes ou des algues pluricellulaires qui sont de 5 types. Donc, on a filamenteux, foliacé, en tube, cladomia et fucoïde. Donc, la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça va être la partie numéro 3. Troisième partie, on va voir la cytologie, les types des algues, les narformes, algues vertes, rouges et brunes, etc., etc. Donc, ça va être la suite, Inch'Allah, dans le troisième. Ça veut dire que ça va être la troisième partie. Donc, هذه هي ما تنسوش تتبعوا مليح وinvitez vos amis en même temps. تتبعوا fixer sur ce truc-là. Donc, باش تكتبوا plus de cours Inch'Allah يا ربي تخرجوا satisfaits. Salam alaikum. Bon courage à la prochaine Inch'Allah.